old. Happy Rami. Happy Rami. This is my dog. Si Bruno. Post sa threads ba? Ano siya ka kanang? Is it like kanang out of kindness ba daw ang buhaton na pasabay? Unsay mo thoughts ana? Then naapoy uban nga kanang it's a low-key saying of you're traveling, you're bragging it kono. That's why you're posting it na I'm flying ana nga day. Anyone who wants to pasabay kono, low-key bragging daw na siya. Muslim. Di uy si Becky mani. Si Sarah nga tambok. Ay di si Princess Sarah ka. Bali. Ako si Miss Vincin pero big girl. Outfit check, GU boots, Uniqlo Heattech socks, Shein, dugi na kayo nagipalmalit ha. Okay ba sa TikTok nag 300 rani. Kani siya Shein gyapon. Oh, di ba murag mom. Kani mga karaan na ni guys. Uniqlo Heattech, then ukay-ukay from my mom. And that's it. And my bag is from Thailand. Sorry. Ikaw. Walang iba sa outfit eh. Mong happy ending ko. Sponsored from me. And tugnaw na kayo siya. Tugnaw na kayo siya. One layer only. Dress mo kibawasan ni din siya. Sa kuan ni siya sa Suwon Market. Kinsa na? Kinsa na? Feeling Korean. Feeling Korean. And yung boots sa Shein. Diba? Outfit check. Hindi tatong stayan kay Oliviang Dayan. Kapag yung Starbucks. Kiss yan. Kung strawberry cake ko, pag yun na-achieve. Di mo na rin mag-achieve alone. Naman dyan ko yung downtime for sure. Igawa sa kag-Oliviang. Mabalik na sa taga-Oliviang. Muna akong kasin Dagan kayo siya decisions di consider in life. Which is, mga na siya ang real life. Pero wata lang din siya maka-decide. Don't pressure me. Don't pressure her. Mga na siya. Katawa na lang to pero hindi. We're here in Dongdaemun. Storytelling time. Story mi about nga nung nagkakuyog may aning nga trip. So, akong husband, kaya di dyan siya masagot mag-solo travel ko guys, kay gwapa mong gugay ko. Para buyag. O gabae. O niya. Story rami about visa. Ni-apply ko ani September last week niya. Nakoy friends sad ni-apply. Matug apil ko kay ingon man siya nga. Ingon man si Jessie May kay ingon si Jessie May nga deadline na daw. Hanga kayo no? Deadline na daw ang simplified visa this December 31. Ang ending i-extend ba, di ba? Ang ending. I-extend, di ba? Ang ending i-extend. Sumoto. Ako ga-dream dyan. Ga-hope. Nag-hope ko ma-multiple entry ko. Ang ending, single entry ra akong approved. 90 days, dapat largahan. Pero papadyo ko ga-decide ato kasi syempre, gasto kay mo larga. Line trip. Ay, nag-Hong Kong mo. Nag-Hong Kong pa mi ato. So, wadyo ko kabaw the entire time nga mo larga ko diri. And then this girl, kupte mo. Unsa man to story niya, kalimot ko. Ay, so ni-ask ko nimo if when imong Japan application kay mo sabay ta ko. Napog ko pending na Japan visa Oo. application kay Manaog ta. Gusto sa man ng auntie. Manaog. Nagtoyok mi kay wala. Ali na tanaw kay. Naman gud to dito ang Lagi heart ko heart tumindot, nga no? stairs pa oh. Ali na tanaw mo, pero di na ta mo tuyok. Anyway, Gusto sa man ng auntie so nasa ko pending na visa application. tas ako
Ngano to nang-apply ko sa Japan. Ay, dili, nag-book-book ko ato. Book ra siya. Nya human kay, akong gitry og risk di mo siya ma-risk kay once or one day. Pwede. So, napugos. Gano'n siya ka-decisive. Ang first name mo nga booking was Ano, koan, sa man to ha? Before October, mga July, ay August. August to. Oh. Ayaw yung October. Akong October. Ano siya Like, first week of October, nya human, pag kibaw na ko, nga iyahang visa application is last week pa to of October. Oh, last Oh, week. tas mo Last rebook, week of October. tas mo rebook unta ko, tapos di mo siya pwede i-rebook kay once or man siya mag-resched. Yan na siya ka-decisive. Gikan sa August na October first week. Nangupya siya na ako, guys. Mag-last week mag-October. Gusto na sa siya idungan. Ay ko, yan ko siya na ako. Ay, ako na lang ni-cancel, uy. Kay kanang, pero di pa na ako feel mag-kuan, apply. Ako siya giingnan nga, sayang kay mong kwarta, madam. I-apply na lang na kay, di mahibawan, approve baka or dili. So, wow to, Korea man dapat ko first week of October. Tungod sa akong application, so akong gi-move ako first week of October nga Korea trip to last week of October. Tapos pag October last year, October last week, Gibagyo. O, Gibagyo. pa dito. Ay, nawa, yung gana mo. wag na akong gana mo Lord kay gibahaan man mi. So, gi-move na ko. Naglinog pa. Naglinog pa niya. Nawa, nasugdan na to nga walay Naglinog. wood. Nasamutan nga walay Subay. wood. Tas, nangutan ako if when siya mag-Korea, kaya nakibaw man ko nga nag-apply siya ng visa. Nga naman siya nga, November ba ito yung plan? Ay, November 27. October, November 27. Yes, simi kay November 26. Tas wala man nabuti ang passport. Okay. October last week, sad. Akong gi-move to November 12. Ako application sa Japan. Ya, dugay mo siya naabot. So, November 28 naabot. Ako yung sa akong friend ni si Jessie May. Pero, mo to. Yan na late. Exit. Yan. Mo to. Wala pa gyud ko naka-decide ng larga. Pero siya, kabaon na siya. Kanang smart siya. Yan, Mari ko sa Korea. Kaya among plan is mag-Japan, then after Korea. So, mao to. Nag-abot namin dire. Mo naman to, di ba? Nag-istorya rata nga kanana ka nga. Kanang, kung dili maabot yung mga passport niya, di ka kuyog sa mo. Ay, di kami simi. So, sabay na lang nako or mag-abot na abot lang ka, tas di. Korea. Amo to gahuwat siya na ako nga confirm ko. Happy November 25 na ko nakabook sa ticket niya. Kanang akong approve ra nga leave kay until ana. Until Friday katong 11 and 12. So, okay ra at least mag-abot ta. 13 and 14 naman taron. 14 naman taron, di ba? 11 and 12 ra mong leave. Oh, yeah. 14 na taron. So, until 14 ako pwede magstay sa Korea. So, na siya. Muhawa na ko. Muli na ko tubango. Uli Ikaw. na siya padulong. Philippines. Nag-abot me 4, 11, dili 11, 12, and 13. 14. Dili Oo. siya karon. Ano siya? Ano siya ang Dongdaemun. Demon Puzzle. Part 2. So, for the past few days kay nagstay mi sa Suwon. It's a province sa kanang South Korea. Layo siya sa Seoul kay life hack, mas barato dito ang hotel. And bigger ang room. Yeah. Like for 3 nights, 10K akong na-book is 10K na nag-half raming duha for 3 nights, no? Nauna siya gaabot, stay siya first. Gana jud Olivia umi. It's a sign. Mag-buy ko. Sige. Sige lang. Bahay lang. Dagan kaya Olivia pa yung murag 7-Eleven. So, naon naman ko abot. Among flight from Japan kay saan man itong oras ang flight? 1? I think 1 a.m. So, naabot mi sa Seoul mga 4 a.m. So, pag abot naman sa Suwon, mga 6 na. Gikapoy naman ng girl lolo. Nag-early check-in. Nagbayad rin yung 50,000 won. Oo. Gikan siya og Amori Prefecture sa Japan. And Na.
naka-experience ko og kuan. Linog nga kusog kaayo nga di nakakabarog gig kuan nimo. 7.6 magnitude. Kamo ni ba? Attitude. Kawan sa attitude. Yes, so na-experience na mo ang Ni-chat din siya nako, makapalawag gud siya. Ni-chat siya nako. Sure, ikaw na kung yun ay chatan. Dili gyud Ginoo yung ano siya? Suga sa linog sa Japan, nakasuway na gyud ko. Ako unang reaction gyud kay mo gyud ako nang natawag ka. Anyway, mo to hadlok sa ko para niya kay lagan mo gud di ba tao niya. Sa all times isunod siya sa linog. Pero kasunod sa linog. Sa Cebu, gilinog ko. Sa Japan, gilinog ko. Yeah. Sila na ito mga tent-tent. Oh, hindi ito dito. Ano na ka mag-solo kuan? Solo. Una ako mga dream guys ka na mahubog sa tent nga ingani. O niya, di mo ko sugtan sa akong bana kung wala siya. Ay, waradungan daw ikaw po. Wait, sa cute lagi kayo na. Mga anak ka sa dog. Yeah, si ko ano? Si, No? Yeah, wala ko kaya. How much? No, See how much? how much ito? Oh, how much? ang cube tao. 20,000? 20. Cube 20, yeah. 1.5. 1,500. 15,000. Ah, 15,000. This is my dog. Ah, si Kronos. Oh, ito. Oh, cute. It's cute. Very cute. Look. Balik na lang ba? Sige, balik na lang. Sige. Dagan, nagapit-apit. Dagan ka Saan kayo may kuan, advertisement? Oh my God. Sa live. Something Uy, rainbow. na kayo malit. Ako. Sa Sa mall. Sorry, Kim. Larga na siyang 5 p.m. We're going to airport. Saan na yung oras best? It's 15:52, so it's kuan. 3:52. 3:52. At tumi og outlet kay magpalit mi sa para sa among family Christmas gift na mo. Uy, nga namin kasi ito, oh my God. Dari mi mamalit. Nga namin ka dato. Lagot ka. Okay, guys, diba ako na may daghan kwarta? Sige, kung may pasabay ko. Ah! Ay, Amo more di to ay, secret. na atoy. Ay, yung Day City Outlets. Na atoy post sa threads ba? Ano siya ka kanang. Is it like kanang out of kindness ba daw ang buhaton na pasabay? Unsay mo thoughts ana? Then, naapoy uban nga kanang it's a low-key saying of you're traveling, you're bragging it kono. That's why you're posting it na I'm flying ana nga day. Anyone who wants to pasabay kono, low-key bragging daw na siya. So what's Really? your thought about it? Or wala siya sila kaplit eh. So nabasa to na ako sa threads, lukatugnaw, managpa, ma'am. Sa Korea guys, kaya mura mong gaaway sa weather. Well, para na ako kay, magpapasabay kay, mag-shopping naman siya ka, di. Might as well buy na lang food for someone else. At least naka-earn pa ka og money, di ba? Oh, look at their Christmas one. Very nice vision, no? Dili. Mo ni ang cedar tree. Spruce. Kasi lahi ka ni may tinuod. Ay, oh. Pwede siya cedar tree. Spruce to. Ay, dili ko ano na siya. Muslim Bisaya. sa studio. Nawan, wizard na. So, asa na ta? O, mo to siya. Ang thoughts niya was, ito to? Balik kami dito. Kuan. Mag-shopping naman siya ka diri, makapit-hapit maka-stores. So while makapit-hapit ka, mamaligat na pud ka para maka-earn ka, mabawi ni mo yung gasto diri sa other country. Let's go to kuan. And to add sa guys, kay, dili siya na mapuno ang 20 kilos luggage. Correct. So, amo na i-share. Maka-profit pa mi. Then, makawabayad pa sila sa amo ang Sila yung ang end among yung luggage. Pwede na yung Additional luggage fee. Wala man. Nga. Sure, research. At sa man nga, yung balance. Shoes na lang ta, mangita tag shoes. At tumig shoes guys, kaya nagpasabay din ako og shoes. And then, magpalit si Trixie og shoes. Para sa iyang mama. Ay, si Kronos. And then, and for me, sad, natin one time, di ba, nga nagkuyog ta sa Thailand nga Oh, nabawi na to tong pliti. pliti, ug ato ang gigasto, the overall whole trip. gasto. And then 3 weeks mi sa Thailand ato.
Sige na yung shopping. Oh. Nasa shop. Naka-profit ko ato og 30K nya. Free na ba among hotel kay na akong mama didto. So among pliti, among gigasto 20K among gigasto, bawi siya. Among pliti nga 10K bawi siya. And na pa may shopping ana. So it's really worth it pero kuan lang siya no kapoy. Very kapoy. Not for everyone. Ko on patience. Yeah. Strength kay ambag dili lalim. Sa train pa So, lang. dahil po na nga kuhan, yung story time ang train. Train, yeah. Train. Sik songik yun. Taas pa siguro. Wala, din no. Ako sad kay ikaw dag chocolate. Kaya naman din ako, mag-short ko ba niya kuhan tayo. Jordan. Dili, mag-short ko din ka ng stockings. Ang Ano ba outfit sila? ba? Outfit. And then nasa to'y one time nga ako ra isa. And katong nga trip was intended jud to siya nga mo 50 to 30% off oh. Intended jud to siya nga katong nga trip was intended jud to siya nga magpasabay ko for 7 days in Thailand. And then ako mama kay naadid to so free akong stay. And then the whole week daghan i-support na ako, na may extensions na posting, plus naka-earn pud sila. And the whole time, dako gyud akong profit. Like almost 50 or 50, more or less, thousand. So, di ba? Ito na, inspired yung ko magpasabay. Until now, magpasabay gapon ko for pila na ka years. Saan ako idea ako sa bahay? Ay, siya. Kani siya, dagan mo gud ni siya dato nga friends. Unya yung mga friends kay dili Kasi jud ka nang sabay. dili mga sinina, mga sapatos, camera, tablet, kapalit na siya tablet, iPad, kitong camera Reno, sa watch Japan. man to sa Thailand. Swatch nga Thailand tulo ka book, di ba? Ay duhara dai kay basig nyag ma-custom siya kung tulo Ay, na. oo, mo dito. Duhara akong gipadawat niya. Kay mahadlok sa Ay, di. di limited sa dito ang katong di ba nag-line tayo. Duhara ilang i-allow ipapalit or dapat tulot ito palit yung balance. Mao to siya. Siya ang nag-introduce na ko ato and then kugihan man sa mo auntie. So, mao to siya. Nakakwarta na mi. So, kung among gasto sa whole trip 30,000, nami mga 10K siguro nga mabawi. More or less. 'Di ba? So 20 na lang. Dako ay tabang just effort kay dili sa tanan oras maglaag ka. Ganahan ka mag-shopping gyud and therapeutic kayo ang mamalit. So that's it. Thank you. Annyeong. Annyeong. I'm here in near Dongdaemun Design Plaza. I'm staying in Ojiro Residences. And I'll be staying here for a night. Tomorrow is my flight. The past 3 nights we were staying in Suwon and together with my cousin, but my cousin now is heading to Cebu and her flight is today. So what I will do is I will arrange my bag to check how much baggage allowance that I still have. Fun fact guys, I always dream of solo traveling. Fortunately, I haven't done like for a purpose of solo travel. It's like kuan lang. I go in a place, I meet someone, be together for a few days, and after ako lang isa mabilin, and then that would be my solo travel. And that's what happened right now. And fun fact, I really want to experience solo travel, but unfortunately, dili bet sa akong husband mag solo travel ko. And I understand that, I respect that because wala lang, it's just matter of understanding each other lang. Char. So muna mag-arrange ko and mag-haul sa data. Okay? And then bloopers kayo kay naguba akong shoes. So I had to buy boots day. I had to buy this. This is so cute. So I used this lang for like a day or just few hours. Cute kani siya guys. So I bought this for like around 2.7 size 7. So if you like to buy this one,
Also this one. Akong mga bulingon. Ano siya? Dako pa jud kayo ko og I think space. Here scarf for pasalubong also para sa ako ang mother-in-law. This one. So cute. And then this one para sa akong ninang. Ibrada sa siya. Okay. And Olive Young haul. This facial foam for men. I bought 2. I will give it to my husband and to my kuya as pasalubong. This is a pasabay, Dr. Althea cream, calming cream. And also a pasabay for a sunscreen set, Round Love brand. And this is also in promo, 1,180 lang ni for pasabay price. And of course, I bought sponge for my makeup. This is just around 200 pesos. And what else? Heat warmer, kaya mulakaw ko sa Myeongdong tonight. And I need this. Also, this one, I bought 3 because each pasabay that I have buyer kay tagaan ako 1 Round Love sheet mask. And Olivia Hall. So, this is what I bought yesterday sa Suwon. Round Love cleansing foam or moisturizer cleanser pala to. So, I really like anything that's cleanser. I really want to try. So, I'm buying this one because this is a Korean brand. And I heard that this is one of the best-selling product here in Korea. And it has been receiving awards for Olivia and this one, Beauty Awards then. And then, these are pasabay tea. The brand is Domingo. So, I have a friend that every time I go to different countries, he's requesting me to buy him teas, green teas, black tea, chamomile tea, and buying him each time. So this is a pasabay, and this one also Dalba. This is on sale, so this is also a pasabay Dalba spray. I know this one is in Shopee, but this one is a sale and it's really a good buy already. And each time I know someone that is coming and or here in Korea and going back to Cebu, I always request for pasabay also for this one. I'm trying this this one, the kombucha. So I've been drinking this this kombucha juice because I really love juice, and I need to I had to drink a low calorie. And this one. And this one I'm trying is apple cider vinegar. I think this one is good for tummy. Also this one. Apple cider vinegar, kombucha, peach, passion fruit. So I have 5 pieces. And each boxes contain 10. I think 10 sachet. So it's really worth it, guys. And yeah, this is all it. And I also have bought pasalubong. This one. These are all famous too. And I bought also Round Love mask. I bought 8 pieces, but I couldn't find the other 5. I think I put it somewhere. Yeah, can't remember where. But it's for pasalubong also. And anyone who buys in my pasabay will receive this 1 mask, Round Love brand. And Round Love is not in Cebu, so hope you guys will like this one. And this is for free, ha. And I also have this pasabay. This one from my friend. For my friend, this is a sunset screen, and she's buying these 3 pieces. It's all hers. And another calming cream, Dr. Althea 345. This is also pasabay. The price of this is
1,200 and this one is 1,180. So two of this and then a tone up free, that's 20 ml. And also bought sponge and this one, a facial foam for men. I'm buying this for my husband and I'll give this to my brother because I thought of they need this. So I think that's it. My pasabay, my Oliviang haul and pasabay, and then I also asked this from my cousin who came from Japan before coming here in Korea, and this is also I really like this smell. This is a Fabcon, a bead Fabcon. Annyeong! Ito na. Here's the Chonggyecheon stream. Ha! Kakapoy kabog na. Wala lagi light. Nice here. But sabi ang lights dapit. Kasi naog ta. Lakaw ta sa ubos. Chonggyecheon. Okay, first time na to. Walking down the street. Living in a wala ka ba asan? Ayun. I think okay ba? Chonggyecheon lights. Walking for 30 minutes now, 1.92 kilometers. And then, abutan na ako akong goal. Nice, eh. Huwag may nga ni Pilipinas. Mura siya swan nga ewan. Siya raiso. White color. Yang ulo kay na black. Black ba niya or blue? Basta gray, white, gray. Nice yeah. Nice. Yes, sir. Nice eh. Wow. Wala. Ambot, asa siya, ano? Nasiguro sila. Wow, nagpa-lights. Effect, guys. Amazing. Saan nila dali? Wow. Nga din siya sa Christmas diri. Oh. Nako ilawom sa bridge. And then naidagan lights. Then ako sa stream, down the stream. Abot na juday ko, kaya ako diri sa mga pa-lights. Nice eh. Super nice. Wow. Wow. Anong ganahan ko solo travel kay I can do anything I want. Kanay sa lights. Uy. How to do these lights? Dagan na kayong tao. Dari dapit. Okay. Hambang man. Oh, kanay. Sagana pa dito eh. Oo mo. Oh, it's so nice. Lantern Festival daw.
Dili eh. Oh. Sorry, sorry, sorry. Di padlongon, di pwede mo stop. Wala si Kuan, K-pop Demon Hunters. Nakakuan, noodles. Nice eh. I love Seoul. Sugat-sugat siya. Wala man. Wala pickpocketers dere. Pwede ra mo labang dere. But be careful. Labang at your own risk. Di pwede tago kang AirPods, guys. Ay. 울지 말고 내가 약간 아기봉 모양으로 할 테니까 하야가 Magpa-load man ta day kung kuan para bus magbahas na ko dere wala to ako stop na akong journey dere maglakaw kay sakit na akong tain tugnaw sa kayo at least naka 3 kilometers straight for 3 kilometers straight for 45 minutes, I guess. Na dito ang end. But, kaway sa ta. Ang tagadali. Na, gisubay ko ning stream. Down the stream. Hanga ka eh. Tugnaw na dere. Lepas tu kitchen ni 6,000 and then kitchen kat sini kat sini pelbagai jenis ada like yang korang tak pernah jumpa kat Clams, but dili fresh. So, labahagan ta, guys. Lagi ko sa mangdong. Cheese, Nutella. Kaya ko nakita ang Pilipino, King France to. Pero busog pa dyan ko. Kayon lang ko. Saka ako pwede mihi. Shuffle cake. Maghanang tao eh. 만두는 일상에서 식사하고 개성 있는 요리를 완성하세요. 감사합니다. 즐거운 Kuan. Ay. Tanghul. 5,000 won. Nang takitag na palit guys. Pasabay. Ni sa Dondon Mall, nitatag para kang kuya, papa, and mommy. Ito sa right kay are man ang dili walk, are man ang stay lang. Ang ana lang today mag-Daiso and Olivia ang napatay-paliton para pasabay. Entrance this way.
Gawa na pa ba ko ng butangan dat laban lang ta. Lang ta mag-overshot. Ang kakit ano. Gawa na mga trip guys. 5,001. Something hard. Oh. Lami. Pink ka mamayan. Relaxer. Pink ka. Matang, tapos pa pa. Hindi pa taanin ba? Ang mga kilid-kilid guys. Grabe. Nag-crack ako ang kamot. Tugnaw guys siya. Kauna matugnaw 1 good na siya. Gamit yun siya sa cold weather. Yung mga petroleum jelly. Pagdala dyan mo ani, kaya mag-DND siya. Kaya half the stays kang 5 days ako pero mauna gina siya.